हेलो गाइज मु आप पुनः ब्लॉग में आसी चलतु बुली जा उदला ग्राम मयूरभंज उदला मोर मन नाला कि गोटे ब्लॉग करने भाविली गोटे ब्लॉग करवा चलतु से जहाँ भी जमी मु ब्लॉग करुँची से मोपाई मो ब्लॉग भी भल दर्शक मैंने तो जहाँ कहे मुझे कौन करी ए जाऊँ चंडीखोल पाखापाखि हेलु अधा रास्त ब्लॉग घर बाहर मोर मन पड़ा तो से मुझे चल ए करदे स्टार्ट करदे गोटे रास्त जाऊँ तो चंडीखोल पाखापाखि हेले खरा जोर हो चंडीखोल पाखापाखि आम गलु चंडीखोल चंडीखोल हाँ चंडीखोल तो चंडीखोल पाखापाखि तापर एठू जारका जारका पर हूँ कुआखिया पानी कोइले सब ये आम मु भावी जारकारु पानी कोइल भितर तरबुज मिलूँ से खायापाई किंतु भाग्यवश खाई पाइले कौन करवा छाड़ ए पानी कोइल पाखापाखि चलतु तापर जीवा भद्रक पाखापाखि भद्रक भद्रक पाखापाखि तो ए उदला पहुँचापी बहुत टाइम अच्छी उदला पहुँचापी बहुत टाइम अच्छी आहरी रास्त तो जाऊँ चलतु एंजॉय करिया कस्तो मजा है लैमा रमाइलो काली ओडाली कस्तो मजा है लैमा रमाइलो काली ओडाली जुनू साजीने में जुनू ससीने में एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झल एबे आम सोररू बंकिलु सोररू ये रास्ता पूरा उदला अलग रास्ता अच्छी सेपटे बहुत बाट पड़ो यहाँ सर्टकट बाट ए रास्ता टी खराब अच्छी आगे बढ़िया भल रास्ता ना केत अल्प टे भल रास्ता तो अल्प टे ये रास्ता खराब रास्ता अच्छी तो गाँवली रास्ता गाँ भितर आम जाऊँच बाटर भी जंगल पड़ो यहाँ पहाड़ यहाँ आमर जो पंचलिंगेश्वर पहाड़ यहाँ यपटे पंचलिंगेश्वर भी पड़ो ये से पहाड़ा आम पंचलिंगेश्वर जदि किए भी पंचलिंगेश्वर जाइए देखिथे तो जापर आपन ता गेट भी जनईदेवी देखीदेवी ता गेट केमती कौन गेटा भी अच्छी आसो पंचलिंगेश्वर यहाँ क्लीयर देखा पंचलिंगेश्वर गेट पहाड़ पंचलिंगेश्वर पहाड़ ये सब दुकान बजार पड़ी चल और बहुत बाट रहा उदला उदला आहरी बहुत बात रहा पंचलिंगेश्वर पहाड़ यहाँ ये इटा भाटी भी हो इटा भाटी सब इटा भाटी बड़ बड़ इटा भाटी सब इटा तैयारी हो रास्तार सब देखिल ये सब इटा भाटी ये सब बहुत पुराना पुराना इटा भाटी से पंचलिंगेश्वर पहाड़ के जूम कर देखिए काले जापर न जापर
ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉଦଳା ଗୋଟେ କାମରେ, ତ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ କ୍ଲିଅର୍ ପାହାଡ଼ ହେଲା। ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍। ଏଇଟା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍। ଏବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ପାହାଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମର ପାହାଡ଼ ଆସିଲା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ଉଦଳା ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆମର ଉଦଳା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ, ସୋରରୁ ଉଦଳା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ। ତ ଅଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବେଶୀ ବି ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଉଦଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। तलाने केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेम नया मौसम से। ओ आवी गई रात, मन भूलो बड़ी बात, प्रेम नया मौसम से। ओ आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेम नया मौसम से। सुन ले ओ चोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे कमरिया रे थारी कमरिया, कमरिया रे थारी कमरिया। हाँ प्रेतलपुर मा सुन ले ओ चोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे कमरिया रे थारी कमरिया। ଏବେ ଆମେ ଉଦଳା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାର୍କେଟ। ଏଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ହାଟ ସଦାବେଳେ ବସେ। ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ହାଟ ବସେ, ମାନେ
ଏଇଟା ବାରମାସୀ ମାନେ ସଦାବେଳେ ହାଟ ଏଠି ବସେ, ପନିପରିବା ତାଜା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ବୁଲିକି ଯିବି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବି। ଏଇଟା ଉଦଳା ମାର୍କେଟ୍, ଆମର ବୁଲିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ପୁରା କେତେ ତାଜା ତାଜା ପରିବା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତାଜା ତାଜା ପରିବା ସବୁ ଅଛି। ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ, ଲଢ଼େଇ କୁକୁଡ଼ା ଏପଟେ ବି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ମଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ସବୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ବିକନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ତାଜା ପରିବା। ଏଇଟା ତ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍, ଏଇଟା ପରିବା ମାର୍କେଟ୍। ତାପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ଏଠି। ବହୁତ ତାଜା ତାଜା ମାଛ ସବୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଏଠି ତାଜା ମାଛ, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଏଠି। ଆଉ ଏପଟେ ମାଛ, ଯେତିକ ସବୁ ମାଛ ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା କଟାକଟି। ଏପଟେ ମାଛ ଗୋଡାଉନ୍, ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡାଉନ୍। ଏଇଟା ପୁରା ମାଛ ଖାଦାନଟା। ମୁଁ ଗଲିନି ଭିତରକୁ, ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା, କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାରିକି ଦିଅନ୍ତି ସେପଟେ, କୁକୁଡ଼ା ପଟରେ ଶୁଖୁଆ ବି ଅଛି। ଶୁଖୁଆ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ଏଥିରେ ବି। ଏସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପରିବା ଏଠି ଉଦଳା ମାର୍କେଟ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖୁଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚାଲି ଚାଲି, ମୋ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କାର୍ ସିଏ ବୁଲଉଛି, ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗଳି ପଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଲଉଛି, ଆଗ ଚକା ନେଇକି ନାଳ ଭିତରେ ଗଳେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି କହିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଛି, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ପିଲାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏସିରେ ବସିଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ବି ତାକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟେକି ଟେକିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ପେଲାପେଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଯିବ। ଟିକେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଉଠିଯିବ, ଉଠିଗଲା। ଫେରେ ଗଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଫେରେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରେ ଗଲା, ବାସ୍ ଉଠିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଉଠିଗଲା। ଏଠି ଆମର ସେ ନିଜେ ମନକୁ ମନ ବୁଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା, ତା ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଗଲା। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ୍। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ।